जय जगन्नाथ। आपण मानकु प्रज्योतिष को स्वागत। स्कंद पुराण अनुसारे निर्जला एकादशी को वर्षर सबुठु श्रेष्ठ और प्रमुख एकादशी बोली ग्रहण करा जायछि। एई दिन भक्ति भाव रे व्रत रखिले समग्र वर्षर समस्त एकादशीर पुण्य फल मिले बोली विश्वास करा जायथाय। धार्मिक मान्यता अनुसार एई व्रत करिले पाप रोग आर्थिक समस्या दूर हुए। सेतिपई प्रतिवर्ष भक्त माने एहार सबू माने तारीख पूजा विधि पूजार समय पारणा व्रतर नियम जानिबाकू इच्छुक रही थांती। एही वर्ष आमर निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि रे पड़ुची। आ सेदिन आमर मध्य लक्ष्मी नारायण व्रत। तो 2026 वर्ष रे निर्जला एकादशी आमर जून 25 तारीख गुरुवार दिन पड़ुची। निर्जला एकादशी तिथि आपन जदि देखिबे एकादशी तिथि 24 जून संध्या 6:13 रु आरंभ हो जाउची आ 25 जून राति 8:10 पर्यंत रहुची। तो उदय तिथि अनुसारे जून 25 तारीख आमर निर्जला एकादशी सहित लक्ष्मी नारायण व्रत मध्य रहुची। एई दिन आपण जदि प्रभु को पूजा करने को चाहूचंती ताहले आपनकर अमृत बेला रहुची माने भोरु आपनकर सकाळ 6:59 मध्य गोटे रहुची। तापरे सकाळ 9:38 रु सकाळ 11:24 मध्य आ गोटे भल समय मध्य रहुची। ए समय आपण प्रभु को पूजा करि परिबे। ता सहित आपनकर तापर दिन माने जून 26 तारीख आपनकर द्वादशी तिथि रहुची। आ जो माने एकादशी पूजा करि थांती से माने तीनोटी जिंस पालन करथांती। एक बार करथांती तापरे एकादशी रो पूजा करि थांती तापरे आपनकर पारणा मध्य करि थांती। आपण जेहेतु पूजाटी गुरुवार दिन रहुची व्रतटी माने निर्जला एकादशी गुरुवार रहुची बुधवार दिन आपण कोन करिवे दिन सारा आपण कोन करिवे एक बार करिवे। तापरे एकादशी गुरुवार दिन रहुची एकादशी रो पूजा करिवे। तापरे 26 तारीख आपन शुक्रवार दिन पारणा रहुची। पारणा केतेले करिवे तो जून 26 तारीख सकाळ 5:25 रु 8:13 मध्य आपण कोन करिवे पारणा करिवे। किंतु द्वादशी तिथि राति 10:23 पर्यंत रहुची। किंतु पारणा आपण एही समय भितर करिवे केते सकाळ 5:25 रु 8:13 मध्य आपण पारणा करिया को पड़िबो। तो यही निर्जला एकादशी कौन पे सबुठु माने बड़ आ विशेष बोली कुआ जाय थाए। धार्मिक मान्यता अनुଯାयी जो भक्त माने वर्षक 12 मासरे 24टी एकादशी व्रत करि पारनांती से माने केवल निर्जला एकादशी व्रत करी समस्त एकादशीर सम्मान पुण्य लाभ करि परिबे। शास्त्र रे उल्लेख अछि जे एई व्रत को विधि विधान अनुଯାयी कले आयु वृद्धि हुए और मोक्ष प्राप्तिर पथ मध्य खोली जाई थाए। समस्त एकादशी व्रत मानक मध्यरु निर्जला एकादशी सबुठु कठिन बोली ग्रहण करा जायछि। एई व्रत रे भक्त माने केवल खाद्य नुहे पानी मध्य ग्रहण करंती नहीं, जल मध्य ग्रहण करंती नहीं। पौराणिक कथा अनुसारे एहार संपर्क भीमक सहित रहिथिबारु एहाकु भीमसेनी एकादशी मध्य कुहा जाए बा पांडव एकादशी बा भीम एकादशी मध्य कुहा जाई थाए। तो कौन पई कारण भीम भली माने महा योद्धा सी सबु बेले खाती। आपण माने जानते भीम सबु बेले खाती किंतु से सही एकादशी निर्जला एकादशी करथिले आ बिल्कुल भी खाई नथिले। तापरे तांको देह खराब हो जाइथिला, से दुर्बल हो पड़ी जाइथिले। सेही दिन ठारू निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी बा भीम एकादशी मध्य बोली ग्रहण करा जाइछि। एई व्रत कले कौन सबू ध्यान देबाकू पड़िथिबो। निर्जला एकादशी रे स्नान किंबा आचमन समय रे यदि अजाणतरे मुखरे किछि पानी पड़ी जाए ताहाकू दोष बोली ग्रहण करा जाए नहीं। यदि आपण स्नान करूचंती कि आचमन समय रे आपणकर मुहरे बा पाटी रे किछि पानी पड़ जाउची सेटा आपणकर भूल नुहे। कि आचमन समय रे आपण अत्यंत कम पानी जो पानी आपण ग्रहण करचंती से पानी मध्य माने आपणकर माने भूल नुहे। से पानी आचमनर पानी मध्य ग्रहण कले सेटा मध्य आपणकर दोष नुहे। किंतु एई दिन अन्न भोजन करिबा उचित नुहे कि प्रभुंक पाखरे अन्न भोग से दिन लागे नहीं। यदि आपण अन्न भोजन करूचंती बा अन्न भोग लगौचंती ताहले आपणक व्रतर फल नष्ट हो जाई थाए।
ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପାରଣା ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ତାପରେ ସେଇ ପାରଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର କି ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେଇବା, କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ନିଜେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ, ମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେଦିନ ଆପଣ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି ପ୍ରାୟ ସାମାନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରତ 2ଟି ପୂଜା କରିବେ, ଗୁଆ 2ଟି ପୂଜା କରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କାରଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟି ଅବିବାହିତା ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମସ୍ତେ, ତା ସହିତ ବିବାହିତା, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିନରୁ ଆପଣ 1 ବାର କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ, ଅଧୁଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋମୟରେ ଘର ଟିକେ ପୋଛିବେ। ତାପରେ ସେଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଅଳତା ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଅନ୍ନ ଦିନବେଳେ ଆପଣ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବୁଧବାର ଦିନ, ତାପରେ ନିଜେ ସେଇ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି କି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ, ପିଠା ଏସବୁ ଖାଇ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବିଲକୁଲ ବି ରାତିରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନେ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ମାନେ କାରଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ, ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଅଳତା, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଯିଏ ଲଗାଇବା କଥା ତ ସେମାନେ ସବୁ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖଟୁଳି ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ା ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁରୁଜ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପିଢ଼ା କି ଖଟୁଳି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପିତ୍ତ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ବାସ ଜଳରେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର ଏସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫଳମୂଳ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ମିଳୁଛି ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ପଣା ଭୋଗରେ ଆପଣ କ'ଣ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଅଲଗା କିଛି ଫଳ ମିଶାଇ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ କି ପାଣି ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ତୁଳସୀରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କଲେ। ତାପରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର କଥା ଶୁଣିପାରିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅଛି 108 ଥର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ।
तापरे आपण कौन करेंगे से ही दिन आपण चाहिए जदि किसी दान धर्म करें नहले आपण तापरे हर हरिंकर मंदिर मध्य जाइपारे नहले केवल भगवान विष्णुकर मंदिर सेठी जिबे किंतु आपण भगवान विष्णु को जतले माने प्रार्थना करचंदी थरे भगवान शिव को मध्य स्मरण करेंगे तांकर आशीष मध्य कामना करेंगे। तापरे द्वादशी दिन माने जून 26 तारीख दिन आपण कौन करेंगे जो समय आपन कहली सकाळ 5 तो से समय भितर आपण कौन करेंगे ता पूर्व नित्यकर्म सारिदेवे तापर कौन करेंगे सूर्योदय पर आपण कौन करेंगे प्रभुंकर प्रथमे पूजा करेंगे पूजा कर सारा पर मंदिर जिबे मंदिर सेठी गला परे आपण पूजा करले माने द्वादशी तिथि रे माने आपणकर द्वादशी माने शुक्रवार दिन तो जून 26 तारीख दिन आपण कौन करेंगे सूर्यदेव को अर्घ्य देवे तुलसी माँ को आपण पूजा करेंगे पूजा कर सारा पर आपण कौन करेंगे मंदिर जीवे मंदिर जाई सारा पर आपण कौन करेंगे आपण सामर्थ्य हिसाब से ब्राह्मण मानक भोजन दे पारिबे नहले चाउल डाली कौन भी फलमूल कि परिबा ए सब आपण दान दक्षिणा दे पारिबे नहले कौन से असहाय लोक मानू किछि ना किछि आपण अर्पण कर पारिबे जेमति कि जल अर्पण कर पारिबे नहले आपण छता वस्त्र ये सबू आपण आपण हिसाब रे आपण कौन करेंगे अर्पण करें तापरे आपण कौन करेंगे माने यही सब को कौन करती पारायण कहती तो यही सब को आपण कौन करेंगे पारायण करेंगे तापरे से ही दिन मध्य आपण बिना पियाज रसुण रो खाद्य ग्रहण करें यही माने भगवान प्रभु नारायण सहित माँ लक्ष्मी आशीर्वाद कामना करी निर्जला एकादशी व्रतटी करा जाई थाए आ निर्जला एकादशी व्रत रे आपण चाहिए जदि सेति स्वास्थ्य अछंती तो आपण कौन करि परिबे बिना खाई करी निर्जल माने जल ग्रहण न करी आपण ए व्रतटी करि परिबे जदि आपण देह खराब रहउची किंतु एकादशी व्रतटी करिया को इच्छा तो आपण प्रभु को जणे आपणकर किछि फलमूल कि किछि जल मध्य ग्रहण करि परिबे जदि आपण पूरा निष्ठार करने को चाहते जल ग्रहण न करी आपण एई व्रतटी करि परिबे एहीपरि रही निर्जला एकादशी किछि नियम आशा करछि वीडियोटी आपण माननकु बहुत पसंद आस्थिबो जदि आछि एई चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।